السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ 4TV کے تمام ناظرین مشتہرین کو عید الاضحیٰ کی 4TV کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش ہے۔ اس موقع پر یہ تمنا ہے کہ یہ عید عالم اسلام میں اخوت، بھائی چارگی اور ملک میں امن و سلامتی کی نوید بن کر آئے گی۔ پیش ہے سرخیاں۔ عوام غیر ضروری گھروں سے نہ نکلے، وزیر اعلیٰ کی اپیل۔ بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت، ریونیو سدسیو ملتوی۔ مسلسل بارش، تلنگانہ میں ریڈ الرٹ، کئی اضلاع شدید متاثر، شہر میں عام زندگی مفلوج، قربانی کے جانوروں کی فروخت پر اثر۔ راہل گاندھی اگست کے مہینے میں کریں گے تلنگانہ کا دورہ، ریتو ڈکلیریشن کے طرز پر بے روزگاری ڈکلیریشن کا ہوگا اعلان، پارٹی قائدین کا اجلاس۔ ملازم مزدور کی بیوی کے ساتھ مبینہ دست درازی کا الزام، مارٹ پلی انسپکٹر معطل، مقدمہ درج۔ اور داماد کے قتل کی سپاری کا پردہ فاش، کرائے کے قاتل گرفتار، افضل گنج پولیس نے بھی 2 ویلرز کے بین ریاستی سارقوں کو کیا گرفتار، 17 لاکھ کی مسروقہ بائک ضبط۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین، ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست بھر میں جاری مسلسل بارش کے پیش نظر چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ تمام متعلقہ محکمہ جات کو پہلے سے ہی حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے متحرک کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر تمام اضلاع کے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کریں اور بطور خاص نشبی علاقوں میں NDRF اور بچاؤ عملے کو تعینات کر دیں۔ تلنگانہ اور مہاراشٹر میں شدید بارش کی پیش قیاسی کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے اور ہفتہ اتوار کو ایک ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے وزراء، ارکان پارلیمان، ارکان اسمبلی، مجالس مقامی کے نمائندوں اور دیگر عوامی نمائندوں کو اپنے متعلقہ علاقوں میں چوکس رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ریاست میں جاری شدید بارش کے سلسلے کے پیش نظر مکمل احتیاط برتیں اور کسی بھی قسم کا جوخم مول لینے سے گریز کریں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ جب تک کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ آبپاشی کو پوری طرح الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ سب سے زیادہ بارش رامنتا پور میں ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ رامنتا پور میں 77.3 ملی میٹر، مادھو پور میں 66 ملی میٹر، حفیظ پیٹ میں 61.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا۔ بلدیہ کی ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے مسلسل بارش کی وجہ سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کی شام سے اتوار کی صبح تک شدید بارش ہوگی۔ نشبی علاقوں کا میئر وجے لکشمی نے ہفتے کو دورہ کیا۔ بلدیہ کی ہنگامی ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ رنگا ریڈی، میرچل میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے کئی نالوں میں پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ مسلسل بارش کے باوجود بھی عثمان ساگر کی سطح آب میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عثمان ساگر کی مکمل سطح آب 1790 فٹ ہے اور موجودہ سطح آب 1785.80 فٹ بتائی گئی ہے۔ حمایت ساگر کی مکمل سطح آب
1763.50 है। मौजूदा सतह आब 1760.30 फीट बताई गई है। इससे पहले जुमा की रात हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा दिखा गया। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, हुसैनी आलम, चादरघाट, याकूतपुरा, दबीरपुरा, खिलवत, रैन बाजार, चंद्रायन गुट्टा, मीर आलम मंडी रोड, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट और दूसरे मुकामात से भी सड़कों पर पानी के जमा होने की इत्तलात मिली है। ईद उल अजहा के लिए लाए गए बकरे भी पानी में भीगते हुए नजर आए और हफ्ते को भी कई मुकामात पर बकरे पानी में भीगते हुए देखे गए हैं। उधर तेलंगाना के शुमाली इलाकों में भी शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। वरंगल, मंचिरियाल, आसिफाबाद और दूसरे इलाकों से भी मुसलसल बारिश की इत्तलात मिली हैं। अजला के कई ज़खायर आप में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। महकूमा मौसमियात के मुताबिक खम्मम, सूर्यापेट, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, नलगोंडा, नारायणपेट, विकाराबाद के कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई है। अगस्त के महीने में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को भरोसा दिलाने के लिए बेरोजगारी डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगे। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कारगुजार सदर ज़लई सुदूर मौजूद थे। इजलास में किसानों के मसाइल और किसान रचाबंडा प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। किसान डिक्लेरेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए रचाबंडा प्रोग्राम 70% कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है। ज़िले सुदूर की नुमाइंदगी पर इस प्रोग्राम में तोसी करने का फैसला लिया गया। इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि किसान डिक्लेरेशन की तरह नौजवानों के लिए बेरोजगारी डिक्लेरेशन का ऐलान किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन को भी मंशूर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अवाम में पार्टी को करीब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने का फैसला लिया गया है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने कहा है कि बकरी ईद जज्बे कुर्बानी और आला तरीन जज्बे ईसार को पेश करती है। इस्लाम में कुर्बानी अवाम के साथ बांटने, मुस्तहक तक पहुँचाने और ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। इन्होंने कहा है कि ये जज्बे भाईचारगी, खिदमत खल्क को फ़रोग़ देते हैं। इन्होंने ईद मुबारक कहते हुए मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ईद उल अजहा का प्याम उख़्वत, भाईचारगी और जज्बे ईसार को बयान करता है। बैरिस्टर अवीसी ने आम्मतुल मुस्लिमीन को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये मसावात, भाईचारगी और जज्बे ईसार का मजहर है। बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा है कि वज़ीर आला अराज़ी फरोख्त करने वाले ब्रोकर बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि गिरिजन और दलितों को दी गई अराजी को जबरदस्ती छीन रहे हैं। टीआरएस के मंशूर और असेंबली में वज़ीर आला ने गिरिजनों और दलितों को पट्टे देने का वादा किया था। इन्होंने कहा कि निज़ाम और अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया है। राजेंद्र ने कहा है कि रेवेन्यू इजलास के मौके पर उनके मसाइल हल करें। केसीआर ने उन 8 सालों में 1 एकड़ अराजी नहीं दी। माजी में अगर कोई मसला पैदा हुआ तो ओहदेदार इसका हल निकालते थे। इस तरह खौफजदा करके हुकूमत किसी ने नहीं की। ई राजेंद्र ने कहा है कि अराजी फरोख्त करके 1 लाख करोड़ रुपए कमाकर इंतखाबात में कामयाब होना चाहते हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी महाराष्ट्र की साबिक वजीर यशोमती ठाकुर ने कहा है कि मुल्क के दहशतगर्द वाकयात का बीजेपी से ताल्लुक दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की आड़ में बीजेपी सियासत कर रही है। उदयपुर वाक़े के मुलज़मीन बीजेपी के कारकुन हैं। जम्मू कश्मीर में एक अक़लियती क़ायद का ताल्लुक दहशतगर्द इदारे से है। दहशतगर्द को फंडिंग करने वाले बीजेपी कायदीन भी गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वालों को बीजेपी टिकट दे रही है। साबिक रुकन पार्लिमान मधु याश्की गौड़ ने कहा है कि मुल्क में किसी भी जगह फ़िरक़ावाराना वाक़यात हुए हों, इसका ताल्लुक हैदराबाद से है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़यात की मरकज़ी हुकूमत जामे तहक़ीक़ात कराने में नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए वाक़यात की मुलज़मीन का बीजेपी से कोई ताल्लुक है।
حیدرآباد میں بی جے پی اور TRS میں خفیہ اتحاد ہے، اسی لیے بی جے پی حیدرآباد پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر مہیش کمار گونڈ نے بتایا ہے کہ اتوار کی شام پارٹی کے اہم قائدین کے عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک ہی مقام پر کانگریس قائدین جمع ہوں گے۔ جوبلی ہلز کلب میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ تقریب صدر PCC ریونت ریڈی کے 1 سال مکمل ہونے، پارٹی کے عاملہ کمیٹی کے 1 سال مکمل ہونے پر منعقد ہوگی۔ اس تقریب میں پارٹی قائدین ایک ہو جائیں گے، اپنے اختلافات کو بھلا کر سب ایک ہو جائیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مشہور کمپنی بگ باسکٹ اور سبیز کی طرف سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے 1500 ملازمتوں کے سنہری موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے ذمہ داروں نے ہفتے کو دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے ملازمتوں کے مواقعوں اور تنخواہوں کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ اپنے پیام میں بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ دونوں کمپنیوں کی طرف سے 1500 ملازمتیں دستیاب ہیں۔ SSC کامیاب طلبہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو دارالسلام میں ان ملازمتوں پر تقررات کے لیے صبح 10 بجے کیمپ لگایا جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں سے اس کیمپ سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ میرے پاس یہاں پر بگ باسکٹ کے ذمہ دار جو اور سپس کمپنی کے ذمہ دار مجھ سے آ کر ملاقات کیے، مجلس کے MLA سے اور مجھ سے، جہاں پر انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ بگ باسکٹ میں حیدرآباد اور سکندرآباد میں قریب 1500 ڈیلیوری ایگزیکٹو کے نوکریاں دستیاب ہیں، اور اس سلسلے میں 14 جولائی کے دن صبح 10 بجے اگر آپ دارالسلام کو MIM پارٹی آفس ہیڈ کوارٹرز کو آ جائیں گے تو یہاں پر بگ باسکٹ کے اور سپس کے تمام ذمہ دار لوگ رہیں گے، اور ان کا یہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی موٹر سائیکل چاہیے، لائسنس چاہیے، 10th کلاس کا سرٹیفکیٹ، پین کارڈ، آدھار کارڈ اور بینک کا اکاؤنٹ چاہیے۔ آپ اس دن ضرور آئیے، اور ان کے پاس 1500 ڈیلیوری ایگزیکٹو کی ویکینسیاں ہیں، جس کے لیے آپ کو اپنی خود کی موٹر بائک، ڈرائیونگ لائسنس، 10th کلاس کا سرٹیفکیٹ، پین کارڈ، آدھار کارڈ اور بینک کے اکاؤنٹس یہاں پر لائیے۔ وہ خود یہاں پر رہیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک نارمل ڈیلیوری ہے جس میں آپ کو ایک دن میں 9 سے 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور ماہانہ کم سے کم آپ کو 30 سے 35 ہزار روپے تنخواہ آپ کو آمدنی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک ہے جس میں کوئک ڈیلیوری کا ایک ویکینسی ہے، جس میں ماہانہ آپ کم سے کم 20 سے 25 ہزار کما سکتے۔ تو ایک کوئک ڈیلیوری میں آپ کا جو کام کرنے کا جو ریڈیس ہوگا وہ 2.5 کلومیٹر کا ہوگا، اور جو نارمل ڈیلیوری ہوگی وہ 9 سے 10 کلومیٹر کا ریڈیس ہوگا۔ تو اگر جو کوئی حضرات اس میں انٹرسٹڈ ہیں، میں خاص طور سے نوجوانوں سے، یواؤں سے اپیل کروں گا کہ 14 جولائی کے دن آپ صبح 10 بجے دارالسلام نامپلی MIM ہیڈ کوارٹرز آئیے۔ یہاں پر بگ باسکٹ کے لوگ رہیں گے، آپ سے راست ان سے بات چیت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وقف بورڈ کے شعبے ویجیلنس نے بورڈ کے ملازمین و عہدیداروں کے تعاون سے گزشتہ 1 سال کے دوران تقریباً 10,000 کروڑ روپے کی موقوفہ اراضی کا تحفظ کیا ہے اور 500 بیع نامے منسوخ کروائے گئے۔ وقف بورڈ ویجیلنس کے ذمہ دار خواجہ معین الدین نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انچارج CEO وقف بورڈ شاہ نواز قاسم IPS کی راست نگرانی میں ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ 103 FIR درج کروائے گئے۔ 54 کیسز میں ناجائز قابضین کو نوٹسیں جاری کی گئیں۔ وقت پر کرایہ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مہم چلائی گئی اور ان سے کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ تاحال 8 کروڑ 57 لاکھ روپے مالیت کی موقوفہ اراضی کا حصول ہوا ہے۔ ناجائز قبضوں سے نمٹنے محکمہ مال کے عہدیداروں کے ساتھ وقف جائیدادوں کو مشترکہ سروے کرایا جا رہا ہے۔ لینڈ گریبرز کے خلاف 3,500 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کا ویجیلنس شعبہ مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ اس نے پولیس کی مدد سے کئی موقوفہ جائیدادوں پر کارروائی کی ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ وقف کے مسائل پر کارروائی کے لیے ویجیلنس شعبے سے رجوع ہوں۔ تقریباً 1 سال کے یہ پیریڈ میں
पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक जगह भी हमारी प्रॉपर्टी कहीं ना जाए। हम पूरी मेहनत के साथ पूरे बड़े से बड़े लैंड ग्राबर रहने दो, बड़े से बड़े कोई भी रहने दो, वफ़ की प्रॉपर्टी को छीनने नहीं देंगे। हम इस तरह से अल्लाह की राह में और मेहनत कर रहे हैं इस तरह से इंशाअल्लाह। और बाकी और कई प्रॉपर्टीज़ हमारे और हैं, हम प्रोसेस में हैं, इन्वेस्टिगेशन में रखे हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन में हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक प्रॉपर्टीज़ को हम हासिल करके रहेंगे वफ़ के लिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह के राह में ये प्रॉपर्टी वफ़ करे, ये अल्लाह के उनके रूह खुश हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इस तरह से हम मेहनत करें। 1 साल का ये डाटा है हमारे पास, A to Z एक भी केस वाइज टोटल डाटा है, ये हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। शहर में कुर्बानी के बकरों की बड़ी तादाद में आमद हो चुकी है, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से अभी भी खरीदारी में वो गर्मी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बड़े जानवरों के हिस्सों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मलकपेट प्रेस, चंचलगुड़ा, जियागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, खिलवत, हुसैनी आलम, दबीरपुरा, सालार जंग म्यूजियम रोड, दारुशिफा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, लंगर हाउस, हफीजपेट, शेखपेट, बाबानगर, बंडलागुड़ा, कंचनबाग, शमशीरगंज, फलकनुमा, शाहीन नगर, जलपल्ली और दूसरे इलाकों में भी बकरे कसीर तादाद में देखे गए हैं। ताहम खरीदारों की कमी बताई जा रही है। छोटे बकरों की जोड़ी भी 19,000 रुपये बताई जा रही है। अवाम को ताजरीन के साथ बहस व तकरार करते हुए उन्हें मनाते हुए देखा गया। आने वाले 24 घंटों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। ऐसे में अगर बकरों की फरोख्त में कमी होती है तो कीमतों में भी गैर मामूली कमी का इम्कान है। जहानुमा डिवीजन के बाज़ इलाके जात में शदीद बारिश की वजह से दरख्त बरक़ी तारों पर गिरने से बरक़ी सरबराही में खलल हुआ है। इसकी इत्तला रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान को मिलने पर इन्होंने मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी, जिस पर GHMC और बरक़ी के महकूमों की टीमों ने दरख्त काट कर बरक़ी सरबराही बहाल की। अलावाजी रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान को कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने की शिकायतें भी मौसूल हुई थी, जिससे मुताल्लिका महकमे की जानिब से हफ्ते के दिन बारिश के पानी की नकासी की गई। अलावाजी कुर्बानी के जानवरों के बकायात को ठीक ढंग से फेंकने के लिए प्लास्टिक बैग्स की तकसीम भी अमल में लाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुड़मागुड़ा डिवीज़न की सालार मिल्लत कॉलोनी में मुस्तहिक अफराद में अनाज तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात के अलावा मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर ने ईदगाह संगारेड्डी का दौरा करके ईद की नमाज के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया है। इन्होंने एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी और चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी से मुतालबा किया है कि बारिश के पेश नज़र ईदगाह में वाटरप्रूफ शामियाने लगाए जाएं, जिस पर ईदगाह में वाटरप्रूफ शामियाने लगाए गए हैं। इस मौके पर DSP संगारेड्डी के अलावा TRS के मुकामी लीडर्स और कारकुन भी मौजूद थे। मारेटपल्ली इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को खातून के साथ मुबैना दस्त दराजी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने 2018 में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इसे अपने ज़रूरी काम के लिए बतौर मजदूर रखा था। जब मज़कूरा शख्स अपनी अहलिया को अपने साथ अपने काम की जगह ले गया तो उसका इल्ज़ाम था कि इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने ज़बरदस्ती उसकी अहलिया को खेत में ले गए और इसको धमकाया। इत्तला मिलते ही मुतासरा खातून के शौहर ने नागेश्वर राव को फ़ोन किया और इसे इंतबाह दिया। मुतासरा खातून के शौहर ने यह भी कहा कि वो इंस्पेक्टर की बीवी को इसकी हरकत के बारे में बता देगा, जिस पर इंस्पेक्टर ने मसालिहत कर ली, लेकिन बाद में ज़रूरी मजदूर को अपने कांस्टेबल्स के साथ मिलकर धमकाया और इसकी वीडियो बनाई गई, जिसमें इसके पास गांजा रखने का भी मंजर था। मुसलसल इंस्पेक्टर की हरासानी से तंग आकर ज़रूरी मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी।
पुलिस ने तहकीकात करते हुए इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को मुअत्तल कर दिया है और केस दर्ज कर लिया है। कोकटपल्ली पुलिस ने सॉफ्टवेयर मुलाजिम के सुपारी कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल शानीवार वेंकट नारायण रेड्डी ने 1 साल पहले वेंकटेश्वर रेड्डी की बेटी से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन वेंकट नारायण रेड्डी के रवैये से तंग आकर लड़की अपने वालिदैन के घर लौट आई थी। इसी दौरान वेंकट रेड्डी अपने और अपनी बीवी की वीडियो खानदान वालों को भेजने लगा। वेंकट रेड्डी की मुबैना हरासानी से वेंकटेश्वर रेड्डी ने इसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसी के लिए उसने श्रीनिवास रेड्डी, विकास राव और शेख आशिक को सुपारी की पेशकश की। तीनों ने नारायण रेड्डी का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। नारायण रेड्डी के लापता होने की 30 जून को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने पहले शेख आशिक को गिरफ्तार किया था, उसके बाद श्रीनिवास रेड्डी और विकास को गिरफ्तार किया। इस कत्ल के तीनों मुलजिमीन शेखर रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी और श्रीनिवास लापता बताए गए हैं। अफजलगंज पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस बैंड रियासती टोली का पर्दाफाश करते हुए 3 सारिकों बशमूल 2 जुनाइल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीदर के साकिन महबूब ने 16 और 19 जून को अफजलगंज पुलिस हदूद से 2 रॉयल इनफील्ड बाइक्स का सरका किया था। इस वारदात में महबूब के साथ फाजिल और सलमान भी शामिल थे। पुलिस ने जब महबूब को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उसने अजहर, फाजिल और सलमान के साथ मिलकर सरके की वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस ने महबूब के कब्जे से 17 लाख रुपए की मसरूक़ा 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। अजहर, फाजिल और सलमान मफरूर बताए गए हैं। मसरूक़ा बाइक्स को फरोख्त करने वाली टोली के अरकान 2 जुनाइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अफजलगंज पुलिस स्टेशन का क्राइम टीम इसमें ये 3 लोगों को पकड़े, जिसमें महबूब है, इसका 24 ईयर्स है इसका उम्र, और ये मनक्केली बीदर डिस्ट्रिक्ट का है, कर्नाटका स्टेट, और 2 बॉय जुवेनाइल्स है, ये भी वहीं के हैं। और इसमें ये टोटल 6 लोगों का गैंग है। इसमें 3 फरारी में अजहर, फसिल, सलमान, ये भी मनक्केली बीदर के हैं। ये 13 बाइक्स में 10 बाइक्स जब चोरी हुआ उस पर केस हुआ। 2 अफजलगंज पीएस, एक चादरघाट, एक मियाँपुर, एक केस सनत नगर में, 2 कोहिर संगारेड्डी में, 2 सदाशिवपेट और एक जहीराबाद टाउन पीएस में केसेस हुआ। और बाकी 3 बाइक्स का ओनर आइडेंटिफाई होने के बाद वो भी फाइनलाइज करेंगे। तो ये पूरा गैंग में 3 लोगों को पकड़े और 3 लोगों का अभी बाकी है। तो मुझे पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि सभी बाइक्स में जीपीएस ट्रैकर लगाएं और एंटी थेफ्ट इक्विपमेंट भी लगाएं, और रोडों पे आइसोलेटेड प्लेसेस में पार्क ना करें, घरों में रखें और थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। राजेंद्र नगर अत्तापुर के पांडुरंगा नगर में बेटी की बीमारी से दिल बर्दाश्ता होकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद की साकिन पूजा की शादी 2 साल कबल अरविंद से हुई थी। उन्हें एक बेटी हुई थी। इसकी पैदाइश के 1 माह के बाद पूजा और अरविंद को पता चला कि उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। बेटी के इलाज पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। कर्ज लेकर बेटी का इलाज किया जा रहा था, लेकिन बेटी की सेहत में बेहतरी ना होने पर पूजा दिल बर्दाश्ता थी, इसीलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। अवाम गैर जरूरी घरों से ना निकलें, वजीर आला की अपील। बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए ओहदेदारों को हिदायत। रेवेन्यू सदस्यों मुलतवी।
مسلسل بارش، تلنگانہ میں ریڈ الرٹ، کئی اضلاع شدید متاثر، شہر میں عام زندگی مفلوج، قربانی کے جانوروں کی فروخت پر اثر۔ راہل گاندھی اگست کے مہینے میں کریں گے تلنگانہ کا دورہ، ریتو ڈکلیریشن کی طرز پر بے روزگاری ڈکلیریشن کا ہوگا اعلان، پارٹی قائدین کا اجلاس۔ ملازم مزدور کی بیوی کے ساتھ مبینہ دست درازی کا الزام، مارٹ پلی انسپکٹر معطل، مقدمہ درج۔ اور داماد کے قتل کی سپاری کا پردہ فاش، کرائے کا قاتل گرفتار، افضل گنج پولیس نے بھی 2 ویلرز کے بین ریاستی سارقوں کو کیا گرفتار، 17 لاکھ کی مسروقہ بائکس ضبط۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔